Sige, Chris! Ako yung guide mo, Chris, ha? Ako yung guide, Chris, ha? Ayag mo pula. Oh, Tao na ito, maminaw ba ni Chris, ha? Instruction sa iyang Ah! Maminaw ba sa instruction sa iyang head? straight lang. Chris. Sige. Sige, abante! Ako may paminawa, Chris. Sige, abante, Chris. 1, 2. Papa, bali, right, right, right. Na, oo, Tapos forward. Ang right. right, forward. Dali, Bali, dali, sura. nakikita na ba kayo? Forward. Kapatid, ikaw na natin na. Tempa. One half foot. One half sa foot. One half foot ra. Sa right. Dili, abante. Backward. Sige, kana. Okay, dayon dakua. Sa left, dakua. Laban. Unya. Aswata. Oh, forward. Aswata. Imong tiil, aswata. Oh, ayay. Naigo. Nalimo. Balik, guys. Laban na yun. Oh, sinaso. Ikaw lang. Itikang ang tiil, aswat ang tiil. Kapalo kang aswat ang tiil? Putlay mong tiil. Dali, laban.